Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini kita akan belajar membaca berita dan mempelajari struktur susunan kalimat bahasa Inggris dari berita di CNN. Oke, ini di situsnya di sini. Oke, kita akan membacanya, kemudian terjemahannya, dan saya jelaskan sekilas tentang susunan kalimatnya. Oke, kita baca dulu teksnya. Section of Blue Ridge Parkway closed because visitors were feeding and attempting to hold a young bear. Paragraf pertama CNN. A section of the Blue Ridge Parkway has been closed by officials after multiple documented reports of visitors feeding and attempting to hold a young bear in recent weeks, the National Park Service said in the news release. The closure affects an 8-mile section of the parkway near Artsville, North Carolina during prime leaf peeping season. The section closed on Monday until further notice. When people intentionally attract bears with trash and food, it can lead to very dangerous situations. In this instance, we want to give the bear a chance to lose interest in the area before the situation escalates and visitors or the bear are harmed, Superintendent Tracy Swadout said in the release. Motorcyclist Jeff Guffey stopped last week at the Lane Pinnacle Overlook, where the recent incidents were reported, and a young bear approached his motorcycle. Guffey said he gave the bear its space. I kept my distance. I made some noise to spook it away, and it ended up returning to the motorcycle, Guffey said. It even took a few bites out of my seat. Fall is an important time for bears when they may spend up to 20 hours a day foraging for food, NPS said in the release. Bears are seeking food between September and November to prepare for winter and hibernation. The National Park Service pointed to its bear safety tips in the release, which highlights that willfully approaching within 50 yards or 150 feet or any distance that disturbs or displaces a bear is illegal in the park. Violations can result in fines and arrest. The safety tips instruct visitors not to feed bears and to properly store all food. The tips also provide detailed instructions for what to do during a black bear encounter, including slowly backing away to give the bear more space and standing your ground and acting aggressively if a black bear persistently follows you. The recent interactions occurred at the Lane Pinnacle Overlook. The closed section stretches from milepost 367.6 near the Craigie Gardens picnic area to milepost 375.6 at Ox Creek Road. The National Park Service said that the Craigie Gardens recreational area, a popular hiking spot with great sunrise and sunset views, could still be accessed via NC-80 from the north, but the visitor center at milepost 364.5 will be closed until the parkway reopens. The Blue Ridge Parkway is the most visited of the National Park Service's 4 to 5 sites, according to 2022 figures. The spectacular road logged 15.71 million visits last year. The Blue Ridge Parkway starts in Waynesboro, Virginia and stretches more than 469 miles, ending in the Great Smoky Mountains near Cherokee, North Carolina, according to NPS. Oke, saya jelaskan di sini.
Section itu bagian dari section of Blue Ridge Parkway. Tutup pakai verb 2 ya, past tense. Ini cerita karena visitors lebih dari satu pakai s were. Ini past continuous. Visitors were feeding. Jadi rumus continuous itu subjek to be kedua was atau were. Karena subjeknya lebih dari satu maka pakai to be-nya were. Kemudian kata kerjanya verb ing, feeding, attempting, memberi makan, dan mencoba to hold, memegang atau menggendong ya di sini. A young bear, beruang muda. Oke. Paragraf berikutnya, a section of the Blue Ridge Parkway, bagian dari Blue Ridge Parkway has been closed. Ini pasif. Has itu telah, rumusnya pasif itu to be verb 3, been closed. To be-nya pakai been karena ini perfect tense itu to be-nya memang pakai been. Pakai has, tidak pakai have karena satu ya subjeknya. Oleh, by officials. Di sini diartikan para pejabat officials. Maksudnya itu ya yang berwenang ya, pihak berwenang. After, setelah beberapa multiple itu kan kayak double, multiple gitu ya. Documented reports, laporan yang terdokumentasikan tentang pengunjung yang memberi makan dan mencoba untuk menggendong seekor beruang muda. Recent itu baru saja, recent week atau weeks-nya banyak, beberapa minggu terakhir. The National Park Service berarti pihak National Park ya, National Park Service yang pihak manajemen National Parknya mengatakan di sebuah berita news release. Oke, the closure, penutupan berdampak atau mempengaruhi 8 mile, 8 mil bagian Parkway dekat Nia, Asheville, Carolina Utara. During, selama puncak, prime itu puncak, leaf peeping itu pengintipan daun. Maksudnya ini waktu di mana orang-orang menikmati pemandangan dedaunan season, biasanya musim gugur. The section close, bagian tersebut ditutup pada hari Senin until further notice, hingga pemberitahuan selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, ketika orang-orang intentionally, dengan sengaja, attract, menarik perhatian beruang dengan sampah atau makanan, hal tersebut bisa lead itu memimpin ya, tapi di sini lebih tepatnya kalau di bahasa Indonesia itu mengakibatkan very, sangat berbahaya, dangerous situation, situasi yang sangat berbahaya. In this instance, kalau for instance itu contohnya, tapi kalau di sini dalam hal ini kami akan memberi beruang. In this instance, dalam hal ini kami akan memberi beruang kesempatan, a chance, sebuah kesempatan, lose interest, untuk melupakan, maksudnya hilang ketertarikan gitu ya, melupakan, terus interest, kehilangan interest, ketertarikan untuk berada di tempat ini. Begitu kalau diartikan per kata, melupakan daerah ini, before, sebelum situasinya, the situation, escalates, meningkat ya. Artinya di sini semakin buruk berarti. Dan visitors, dan pengunjung atau beruang dalam bahaya, harmful itu bahaya, terkena bahaya, begitu maksudnya. Ini passive voice ya. Oke, to be verb 3. Superintendent Tracy
Inspektur. Tracy Swatter berkata di rilisnya. Kemudian ada pemotor di sini, Jeff Gaffey, berhenti pekan lalu di Lane Pinnacle Overlook. Kemudian jadi di mana tempat ini reported dilaporkan, yang baru-baru ini dilaporkan, recent itu baru-baru ini, and a young bear, seekor beruang muda, approach, menghampiri atau menghampiri sepeda motornya. Gaffey berkata dia memberi ruang, space, kepada beruang itu. Gave the bear, memberi beruang space-nya. Kemudian I kept distance, menjaga jarak. I made some noise, saya bersuara, membuat suara. To spook it away, untuk menakuti beruang itu agar pergi. And it end up akhirnya begitu, atau hasilnya akhirnya returning, kembali kepada sepeda motor. Kata Gaffey, dia even took a few bites, mengambil beberapa gigitan, berarti menggigit, out of my seats, menggigit tempat duduknya. Kemudian fall, musim gugur, is an important time, adalah waktu yang penting, important time, bagi beruang, ketika mereka mungkin menghabiskan up to, lebih dari 20 jam sehari foraging, mencari makanan, foraging for food, mencari makanan. NPS, ini singkatan dari National Park Service, berkata di rilisnya. Kemudian para beruang mencari seeking food, mencari makanan antara September dan November, between itu di antara dua, itu bulan September dan November, untuk menyiapkan winter, musim dingin, and hibernasi. Yang berikutnya, the National Park Service, Dinas Taman Nasional, maksudnya pihak manajemen National Park ya, appointed, menunjukkan its bear safety tips aman dengan beruang, begitu kalau di bahasa Indonesia kan, in the release, di rilis. Kemudian which, yang menekankan, highlights that, atau menyoroti bahwa willfully, bisa will itu ingin ya, atau akan, bisa diartikan dengan sengaja, approaching, mendekat, within, dalam jarak 50 yard, itu setara dengan 150 feet, 150 kaki. Bisa dicek di Google, kalau dijadikan meter jadi berapa, atau any distance, jarak berapapun, that, yang disturbs, mengganggu, or displace, memindahkan ya, displace itu kan meletakkan, displace itu berarti memindahkan beruang, berarti membuat beruang menjauh begitu, adalah ilegal di taman tersebut. Violations, pelanggaran, can, bisa, result itu hasil, bisa mengakibatkan fines, denda, arrest, penangkapan. Jadi bagi yang melanggar nanti bisa didenda atau ditangkap. The safety tips keamanan, menginstruksikan pengunjung untuk tidak, not to feed, memberi makan beruang, dan menyimpan makanan, properly store, menyimpan dengan tepat, properly, semua makanan, all food. Di sini foodnya pakai tunggal, padahal all di sini.
Jadi singular ya, selalu singular food itu kecuali banyak variasi makanan bisa pakai foods ada s-nya. Kalau yang ini tidak. Oke, kemudian the tips also provide. Tipsnya juga menyediakan atau memberikan detail instructions, petunjuk detail untuk apa yang harus dilakukan, what to do, apa yang harus dilakukan during selama black bear, beruang hitam encounter, pertemuan, jika bertemu beruang hitam. Begitu maksudnya, including termasuk slowly backing away, perlahan mundur, untuk give, untuk memberi beruang more space, ruang lebih, and standing your ground, berdiri di tempat. Ground itu tanah ya, your tanahmu. Oke, berdiri di tempat maksudnya. Dan acting aggressively, agresif, bertindak agresif, jika if black bear, beruang hitam, persistently, tetap mengikutimu atau terus-menerus mengikutimu. Kemudian interaksi baru-baru ini, the recent interactions terjadi occurred, pakai verb 2 karena past tense, cerita di Land Pinnacle Overlook. Kemudian the closed section, bagian yang ditutup, stretches, membentang dari milepost ini dekat Craggy Gardens Picnic area, di area Garden Picnics, Craggy Garden Picnics, hingga to milepost, hingga yang ini. Oke. 375,6 at Oaks Creek Road. Kemudian paragraf berikutnya, pihak National Park Service mengatakan, said, verb 2 past tense, bahwa Craggy Gardens Recreational Area, bahwa area rekreasi Craggy Gardens sebuah tempat populer untuk hiking, mendaki, dengan pemandangan great views, pemandangan yang luar biasa, yaitu pemandangan sunrise, matahari terbit, dan sunset, matahari terbenam. Great sunrise and sunset view, pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam yang luar biasa. Kemudian could, bisa, masih bisa, be accessed, diakses, via, melalui, NCAT, dari utara. Tapi pengunjung center terpusat di milepost 364.5 akan ditutup hingga parkway dibuka kembali, reopens. Open itu buka, ada itu lagi, reopens. The Blue Ridge Parkway adalah the most visited, yang paling banyak dikunjungi di National Park Services sites, di lokasi sites ya, bisa diartikan tempat, National Park Service 425. According to, menurut 2022 figures di sini artinya data. Kemudian the spectacular road, jalan yang spektakuler. Jalan yang spektakuler itu mencatat 15,71 million juta pengunjung visits, kunjungannya tahun lalu, last year. Oke, the Blue Ridge Parkway starts, mulai di Waynesboro, Virginia, dan membentang lebih dari 469 miles, berakhir ending di Great Smoky Mountains, dekat Cherokee, Carolina Utara, menurut National Park Service, NPS. Oke, I think that's all. Itu saja dari saya tentang aktivitas membaca berita kali ini. Kalau ada yang salah mohon koreksinya ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.